مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتم مني تطبيقات تهم التكلم والقواعد والحوارات والأسئلة والأجوبة. مثلا للأسئلة والأجوبة ستجدون العديد كل 48 ساعة سأضع أسئلة وأجوبة بهذا الشكل. ستجد اختيارات إن شاء الله بإذن الله، ويمكنكم التعلم عبره اللغة الفرنسية، وهو مجاني. كل تطبيقات مجانية، وستجدون أيضا أقوى تطبيق للتكلم بالفرنسية ب2000 جملة مرتبة ومرقمة على شكل فيديو أو مكتوبة، وكذلك القواعد الحوارات. إذن حاولوا أن تتعلموا أيضا عبر التطبيقات، وستجدون الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذن هذا الدرس ضمن قائمة تعلم قراءة اللغة الفرنسية، أي التعود على القراءة. إذن سأقرأ نص وسأحاول أن أترجمه. الدرس الرابع، المستوى الأول، نيفو A1. إذن الدرس بعنوان ما فامي. إذن ما فامي عائلتي. ما فامي عائلتي. Je m'appelle Marie. إذن ماري ستتكلم عن عائلتها، وماري تعني مريم. إذن je m'appelle Marie. Ma famille se compose de 4 personnes. Ma famille se compose de 4 personnes. إذن je m'appelle Marie. Ma famille se compose de 4 personnes. Je m'appelle Marie, اسمي مريم. Ma famille عائلتي se compose تتكون de 4 personnes من 4 personnes أشخاص. Mon mari تقول مريم. Mon mari أي زوجي. Mon mari et moi avons 2 enfants. زوجي وأنا et moi. إذن مريم تقول زوجي وأنا لدينا avons 2 enfants طفلين. إذن je m'appelle Marie. Ma famille se compose de 4 personnes. Mon mari et moi avons 2 enfants. Une fille de 7 ans. Une fille أي فتاة أو بنت. Une fille de 7 ans. 7 ans أي فتاة سنها 7 سنوات. Et un garçon. Garçon طفل أو ابن. Un garçon. إذن garçon نقول طفل. Une fille فتاة. Un garçon طفل. Un garçon de 3 ans أي سنه 3 سنوات. De 3 ans. Nous avons également des animaux. إذن des animaux الحيوانات. Nous avons لدينا également des animaux حيوانات. إذن nous avons également des animaux. لدينا أيضا حيوانات. إذن également حاولوا أن ترسخوا في ذهنكم. également وتعني أيضا. un chat. إذن les animaux أو des animaux الحيوانات. un chat قط. un chien كلب. 2 lapins أي أرنبين. des poissons أي الأسماك. des poissons rouges. أي الأسماك الحمراء. إذن un chat, un chien, 2 lapins et des poissons rouges. حاولوا أن تنطقوا بالطريقة التي أنطق بها. Un chat, un chien, 2 lapins et des poissons rouges.
Nous vivons dans une jolie maison. نسكن nous vivons نسكن dans في une jolie أي جميل أو رائع maison منزل إذن maison منزل nous vivons dans une jolie maison نسكن في منزل جميل avec un grand jardin avec un grand jardin avec un grand jardin إذن maison avec un grand jardin أي منزل بحديقة كبيرة un grand أي كبير jardin حديقة إذن حديقة كبيرة un grand jardin un grand jardin notre quartier est calme notre quartier هو حينا est calme أي هادئ هادئ calme est paisible paisible آمن paisible آمن إذا notre quartier est calme est paisible notre quartier est calme est paisible إذا حينا هو هادئ وآمن paisible 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 أي آمن calme أي هادئ calme calme تعني هادئ notre quartier est calme et paisible je suis secrétaire إذا ماري أو مريم تقول je suis secrétaire أي ماري أي ماري مريم تقول أنها secrétaire je suis secrétaire secrétaire et je m'occupe de mes deux enfants quand ils rentrent de l'école إذن secrétaire أي secrétaire je m'occupe أي أهتم de mes deux enfants أي أهتم بطفلي أي ماري تقول أنها تهتم بطفليها أي البنت والولد quand il rentre de l'école عندما يدخلون من المدرسة تهتم ببنتها وابنها عندما يدخلون من المدرسة إذن je suis secrétaire et je m'occupe de mes deux enfants quand ils rentrent de l'école إذن l'école المدرسة l'école mon mari أي مريم تقول زوجي mon mari تعني زوجي mon mari est professeur d'anglais هو أستاذ اللغة الإنجليزية est professeur d'anglais professeur أستاذ professeur d'anglais أي اللغة الإنجليزية أو الإنجليزية إذن mon mari est professeur d'anglais dans une école في مدرسة dans une école في مدرسة une école qui se trouve التي تتواجد qui se trouve à 20 kilomètres أي على بعد 20 kilomètres de la maison من المنزل de la maison قلنا la maison المنزل إذن mon mari est professeur d'anglais dans une école qui se trouve à 20 kilomètres de la maison. Le dimanche, يوم الأحد, nous
promener. Le dimanche, nous aimons nous promener en famille. أي عائليا. Nous aimons نحب. Nous aimons j'aime. أحب أنا. Nous aimons نحن نحب. Nous promener أي أن نتنزه. En famille أي عائليا. ليس كل واحد لوحده بل جميع العائلة. En famille. Dans في la forêt الغابة. Dans la forêt. Dans la forêt. في الغابة. إذن promener أي يتنزه. Ne promener أن نتنزه. La forêt. La forêt. الغابة. La forêt. La forêt الغابة. إذن le dimanche. Le dimanche. Nous aimons nous promener en famille dans la forêt. Le dimanche, nous aimons nous promener en famille dans la forêt, proche de notre maison. Proche de notre maison. Proche أي بالقرب أو القريبة. الغابة القريبة. Proche de notre maison. Faire. Faire du jeu. Et faire du jeu. إذن maison المنزل قلنا proche أي قريبة. la forêt proche أي الغابة القريبة. إذا قلنا la forêt proche أي الغابة القريبة. dans notre maison أي من منزلنا. faire du jeu. faire du jeu أي ونقوم باللعب أو نلعب. faire du jeu. Nous jouons dans le jardin. Nous jouons نلعب. Nous jouons نلعب dans le jardin. Le jardin الحديقة. Le jardin الحديقة. إذا قلنا la forêt. La forêt الغابة. Le jardin الحديقة. Le jardin. Le jardin. Quand il fait beau. Quand il fait beau. Quand عندما il fait beau أي يكون الجو جميل. il fait beau أي نقول الجو جميل. il fait beau. il fait beau. أو إذا قلنا تعني أو dans la maison في المنزل. ou dans la maison أو في المنزل quand il pleut. il pleut أي تمطر. il pleut. quand تعني دائما عندما. quand هنا تعني عندما. quand قلنا il fait beau أي الجو جميل. إذا قلنا il fait beau فنحن نقول الجو جميل. وإذا قلنا il pleut فنحن نقول تمطر. إنها تمطر. il pleut. il pleut. إذا nous jouons dans le jardin quand il fait beau. ou dans la maison quand il pleut. أي نلعب في الحديقة عندما يكون الجو جميل. Nous jouons dans le jardin quand il fait beau. ou dans la maison quand il pleut. إذن سأقرأ النص الآن قراءة هادئة. Ma famille. Ma famille. Je m'appelle Marie. Ma famille se compose de 4 personnes. Mon mari et moi avons 2 enfants. Une fille de 7 ans et un garçon de 3 ans. Nous avons également des animaux. Un chat, un chien, 2 lapins
et des poissons rouges. Nous vivons dans une jolie maison avec un grand jardin. Notre quartier est calme et paisible. Je suis secrétaire de mes 2 enfants. Quand elles rentrent de l'école, mon mari est professeur d'anglais dans une école qui se trouve à 20 kilomètres de la maison. Le dimanche, nous aimons nous promener en famille. Le dimanche, nous aimons nous promener en famille dans la forêt proche de notre maison et faire des jeux. Nous jouons dans le jardin quand il fait beau ou dans la maison quand il pleut. إذا حاولوا أن تتعلموا القراءة بطريقة سهلة وبسيطة وبشكل وبنطق صحيح للحروف. طلبتم مني تطبيقات تهم التكلم والقواعد والحوارات والأسئلة والأجوبة. مثلا للأسئلة والأجوبة ستجدون العديد كل 48 ساعة سأضع أسئلة وأجوبة بهذا الشكل. ستجد اختيارات إن شاء الله بإذن الله، ويمكنكم التعلم عبره اللغة الفرنسية، وهو مجاني. كل تطبيقات مجانية. وستجدون أيضا أقوى تطبيق للتكلم بالفرنسية ب2000 جملة مرتبة ومرقمة على شكل فيديو أو مكتوبة، وكذلك القواعد الحوارات. إذا حاولوا أن تتعلموا أيضا عبر التطبيقات، وستجدون الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق.